Dito mga kamayora yung swimming ni Micaela, ni Konsehala. Ihahatid ko siya. Baka mawala mga kamayora. Malapit lang to sa bahay namin. Kabilang kalye lang mga kamayora. Ang kanyang, tinan nyo naman talaga namang may tubig siya. Ayan, tubig niya. Sabi niya, Mama, magchichinelas lang ako pagpunta dun sa sa piscina. Piscina is swimming pool mga kamayora. Pagchichinelas ang lamig-lamig, yung Crocs daw ang gagamitin niya. Pero hindi ko siya pinayagan kasi malamig. Paglabas niya, malamig. Kaya ayan, ihahatid ko siya mga kamayora para naman ganahan tong aking baby girl dyan. Pumunta dito, ayan. Pindutin mo yung sensor. Isip na si Hala. Dahil matagal yung lift mga kamayora, maghahagdanan kami. Exercise ni Konsehala. At doon yung trabaho ni Mayor. Ayan. Ayan, akit na nga siya. Akit. Asan yung card mo? May card yan mga kamayora. Ayan. Bye-bye. Hinatid ko na siya mga kamayora. Ayan. Dito siya. Mga kamayora, dito na ako kay Uncle. Aquí Uncle, hay de... ¿Quiere este? No, yo quiero. Ah, vale. Aquí hay... Cógelo este, Uncle, porfa. Tomate. Hay de... Mira. ¿Esto es para cocinar? ¿Está bien, Ángel, para cocinar? ¿Así se come? ¿Sí? ¿Así? No, mira, no hay nada en dentro. ¿Pero así se come? Sí. ¿De guisar? ¿Pero así se come o no se come? Sí, alcachopas es alcachopas. Oh, Ángel. no. ¿Tú no comes? No sé. Pero, mira, no hay nada. Cógelo este, Ángel, de zanahoria. Sí. Está bien. Eso bien. Ángel, hay muchas de tomate. ¿No quiere tomate? Sí. Ángel, es de crudo. Crudo. May isa pang avocado na pangyayari. Sigurado kami rin. Ayun na mga dumating na mga bag at ilalagay na ilalagay pa. No, es ensalada. Voy a poner aquí, ¿vale? Cógelo. No hay más, ¿eh? No hay más, Ángel, mira. ¿Puede tirar ahí, Ángel? ¿No hay nada? No hay nada. Póntelo ahí, Ángel. Si no quiere, póntelo ahí. ¿Comes o...? Sí. ¿Comes? Sí.
sensual, eso. Napeo. Crudo, míralo, si quieres. Duro. Un poquito. Hola, Ángel, muy mal para ti. Ángel, gambas. Gambas soya. Venga. Gambas soya. Sí, gambas. Ángel, creo que sí hay dentro. Mírala. ¿Sí? Hay dentro. Ven. Ahí, póntelo ahí, Ángel. Así, gracias. Ángel, ¿qué es? Ah, yo tengo mucho. ¿Qué es, Ángel? Esa es muy buena hierba. Para ensalada. Para cocinar, depende de qué comida. En Bulgaria, que te enseñan una comida que se hace, una sopa fría. ¿Sopa? Se dice sopa fría, que es fría. Otro sitio se dice en judías. Aburra. ¿Sabes cómo se hace sopa fría? Es maravillosa. Vale. Yogur. Yogur natural. Tú no comes esto, pero si haces que ves que bueno. Yogur natural. ¿Cuánto yogur no puedo decir? Depende qué tipo de sopa. Yogur. Alegría, sí, tengo alegría, Ángel. ¿Ah? Tengo alegría. ¿Qué le espera, Ángel? ¿Peras? Sí, bueno. Aquí. Está bueno, ¿eh? ¿Ah? Está bueno el pera. Yo Pimentón. no cojo para pájaros, yo no cojo para mí. Ángel. Manzana, todo. Manzana, Pimentón. algunas manzanas como. Pimiento, Ángel. Ahí, si quieres. Si quieres, cógelo. ¿Cuánto plástico tienes? No, Ángel, no hay nada este. ¿Cómo no hay? Poco, pero hay. ¿Cómo no hay? No, Ángel, ¿quieres? Yo no quiero. Ángel es bolio. Míralo. Bolio en papel. Sí, no hay nada. ¿Qué es, Ángel? Bolsa. Ahí, ¿Ah? ahí, ¿qué es? Es un peluquetito. Ah, Pwede papel ka sa mga mayora, binalikan ko yung itlog na binigay ni Uncle. Hinabol niya ako. Bueno, Uncle, gracias. No hay ¿Qué nada. es? No hay nada, paquetado, pero no hay nada. Adiós, Uncle, vale. Gracias para huevo, vale. Espere, si hay otro. ¿Hay otro? No lo sé, espere que... Nakabukas ko. Hindi makukuha mo ako.
Mga pasta eh. Sira, mga kamayora. Ayan. May bigas pa. Kamayora din yung pinaka nila. May puwet ng kamayora. Ayan mga kamayora, naiayos ko na lahat ang naiuwi ko ngayong gabi at kahit papano ay may blessing tayo mga kamayora. Ayan, dito, ito talaga ang hinahanap-hanap ko mga kamayora at may binigay si Bin na isang pack. Ang orange juice, mandarina dito. Ayan, meron na kami pang orange juice mga kamayora, fresh na fresh. Tapos, avocado mga kamayora. Tapos, tomato cherry mga kamayora. 2 pack yan, ayan na lang natira. Tapos ito alcachopas. Kumuha ko ng 1 piraso. Mag-iipon ako hanggang sa dumami siya. Tapos 1 pimiento rojo. Tapos tinan nyo naman yung yung carrots. Di ba? Very leafy mga kamayora. Ayan. At 1 pack na anong tag nito? Ng ensalada, mga kamayora. Ayan. Ano daw yan? May nuts daw. At saka yung queso de cabra. Tapos, 1 tray na itlog, mga kamayora. At meron palang nag-advise sa akin, mga kamayora, na ang itlog daw ay hindi hinuhugasan. Punasan na lang daw, mga kamayora. O kaya, pag dry, let it be. Kasi, baka salmonera yung tawag niya. Kakausap ko kanina si Kuya. Shoutout nga pala kay Kuya Saidi. Thank you sa advice mo, Kuya. Ayan, sinunod na kita. Tapos, ito mga kamayora, 1 pack ng puwet puwet ang tawag dito mga kamayora, which is anak ano nga yung puwet? Ano ito? Sa ano siya mga kamayora, pinipikar-pikar siya, pika-pika. Ayan. Nakalimutan ko yung tawag dito. Hindi naman siya ham, diba? Nakalimutan ko basta mga kamayora. Kayo na lang mag-adjust.
kung anong tawag dito. Ang tagal ko na kasi hindi nakakain ito eh. Puwet ang tawag dito mga kamayora. Tapos ito, merong hamon cocido mga kamayora extra. 3 pack. Ayan mga kamayora. Nakalimutan kong tawag dito sa Tagalog. Basta kayo na lang mag-adjust mga kamayora. Lintik na vlogger to. No? Yung mga audience niyang nag-a-adjust. Patawarin nyo mga kamayora, pero nakalimutan ko talagang tawag nito sa Tagalog. Sa English pati. Basta yan, ham. Ham ba? Ham na binalot sa harina. Hindi. Nakalimutan ko talaga mga, basta puwet ang tawag dito mga kamayora. Hindi na-expert, diba? Hindi siya na-expert. Kasi, hindi. Ang ano nga eh, mamaya kakainin namin sa ni Mika. Nagtatanong na siya. Kaya lang sabi niya, huwag na daw magano ng pagkain kasi magda-diet na raw siya. Kamusta ang first day of swimming mo? Pagod na pagod daw siya. Ngayon yung first day ng swimming niya. Wala kaming ulam. Ayan, na-diet ka. Kapag dating namin, mama, walang ulam. Gutom na ako na pagdating ko nagluluto ng isang ilang itlog yon? 2 itlog tapos 1 pirasong carrots. Wow, diet yarn. Ayan mga kamayora. Thank you so much mga kamayora sa inyong walang sawang pagsuporta. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa updated, oy, updated kayo. Huwag kayo dyan. Mga marites din kayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe mga kamayora, please pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos mga kamayora. At please mga kamayora, follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko, Glaze Barreto. Matatagpuan nyo sa vlog ko na ito. Hindi naman ako nagmamadali mga kamayora. Kung gusto nyo lang naman. Ayan mga kamayora. Thank you so much mga kamayora. Stay safe, stay positive. Be kind mga kamayora. Always be kind mga kamayora. At lagi kong iwan sa inyo mga kamayora. Maging mabuti sa kapwa pero walang bayad. Pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. Thank you so much mga kamayora. God bless everyone. Good night. And see you again on my next vlog. Babu. I love you all mga kamayora.